ริสตาร์มิงาสลามไกเปกช่วยประธานกำมันปะตุนิงไอ้นี่นิวเอียร์จิงการเฮนุประธานกมุกไทยนะคาเลนทรยาประธานตรงงานพุทธอินแคทอะไรอินแคทมาทกไทยนะพาดฮีไกนุมกันในยาระหิงกว่ากปูพาดคุยพาดมริที่จูประธานินอันนี้เปกเกอาจารย์จูอากาศเสียสากุมขันนี้อันนั้นเสกินจูโควิดสิยาระมายามินทรินามาลุงอินริมนามาลุงจำแห่งยาโกแต่ก็กุมเธอประธานินอามันหูไม่เห็นุมประธานมันปากเสียอะไรเกตัวนิ่งประธานตรงงานพุทธอเล็กเตบงคลิมแอนรีตัวนิ่งอาฮิจูมีป้าทุ่มิงขันแอมพุทธไอนินแอนเมชนาฮิวันพุทธหินไอนินนิวเวอร์สิหินไฮโมนิมันรัชิกให้เลสันโมไอนินนิมหูคเลนทรยามาริงควรพุทธให้โมไอนินนิริงควรแอพพลายในตัวที่ที่แอนรีพันก็เป็นไบเบิลฮีตัวนิ่งจูอังกฤษตรงให้ไปสุนัข Luke chapter 19 verse 19 พุทธเตียนฮีเกตัวนิ่งไอนี่นิมูสิเก Luke chapter 19 verse 1 to 10 ke hevi hi mayam chu haipa makrong alek te verse in khat in hilum haipa sona verse 8 9 and 10 hi hevi hiru haipa rong hiwa hin english trong haipa sona I need trong again ave haimale no rong. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Zacchaeus in rungpu nengkan ariya, rungpu, kay nailaho aharhi, sarakudeng thay si again, kapik si kay, kalintra tu mo ingkat ringkua, ken namtha kalay tuwa sa ngenchu, saruk manli ken kambali si ati. Kavaparakan Jishun ariya, tuning human ring nahi heva inchung hin akhong yake azar so amahinum Abraham sapa ke ati azar so miring sapa kha in mang mi hai si hin ka jong si ka kala huksu si hin akhong ke ati ke ni hai paner kip sunga pathanin wang pi mi changro so bong khalim pathaning tare kan bathele kan rungpu kan thri sik trong hai hi na trong in theng ke asit ina tonina kara kani trong kha changro so nasuk pa ke asit ni na tonin amangro kandung puji Yesus Kristus min kandar se amen. Zacchaeus ringku hin hian asengin chu inhi ko omeke life before he met Christ and life after he met Christ. Krista le anin hu maglaya ringku kalen tre Krista anin hu shule aringku tharkha khavakha ainin ni aneke khavasik yara tuninga ainin pathen rongan put ainin ni ansiki aini bitin hichu a new beginning in Christ Krista ringkuthar inti chungchang electe ririeke Zacchaeus ringku electe ka toitima ainin hai en mesona Zacchaeus situmo Krista la anin mu maglai ringku haimon heti is he was a chief tax collector in do Bible hin tax collector changma tax collector and money chief ke ainin here is again superintendent of taxation niti ka puke no commissioner aini niti ka pupe taxation department na ini changna amai mi khau tak anti he was rich anti mai mi khau ke anti khali intro inthum changna aini Zacchaeus chungchang ne mari chu amahin Jesus chungchang athai he heard about Jesus hu chu lan huma khai hum la huma ta ka Jesus chungchang chu aman her kip aman athai ke manli tukna aini hongan sayin chu he was a sinner in the eyes of his people amahi amipui hai Israel hai azamale jihudi hai mai kungachu amahi satnami ke no anti azar su hai samone tele romahen hait aman tax collect atwa ami heneng amo tax collect atwa aman Rome government neng alek apeke ama pocket aman alek hapke khabasik yar ama zat ko jursut tihir anmanin anti hiruk chang olojana he was a sinner ama hi satna kanai ke no anti ke ranga changna ni hena sagin chu salvation is not for Zacchaeus salvation is hukman ring ni Zacchaeus hin chu amok yon titike azar chu ama truntor ki bai ka manin anhongan pha lekhan agadik trun ka atom yar kan ama ring ko in chu imo hukman ring ni ama nei mo ning atike kalin thoya lasa Zacchaeus tu mo ni heti he was a very corrupted man selishum aga sakmi selishum hi akhum aga khum ke
agdik aman atulo ka changlo agdik baga table thui antulo ka bu ke hivi hi ke Zacchaeus ringkhu hi one life of Zacchaeus before he met Christ Krista le adim humaklai ama ringkhu ke atangin chu in hi tukna ringkhu hi nihong ane sengen chu then what happened to Zacchaeus after he met Christ athum hing icham chamna nihong ane sengen chu Jisu ka Jericho ting khong sik nu antia khan amanum Jisu hi amhunum yar khan amha khan aligatana azar cha amai adung inhem kane laikatana sikemo train thingkung hin ka keya Jisu lam hong ting khan aman androng tiara Jisu khong khowa mi mo athuming hingya aman alai theisi o atong chungchang hingja alai theisi yo ta ka Jisu tu muti aman amhunum yar khan sikemo train kan thingkung khan aman lai ke keya aman Jisu ka androng ti pa khan Jisu ahong na khan Zacchaeus hai trumro tuning na ina kai akhong sengki atikan ama hai ka truma Zacchaeus and Jisu ka ama ina kan atri ke thuming ka ani nimret pe number 1 Jisu le anin musua aring khuhi hai mo ai ka sang Jisu in ama in sung ai lut phar khan Zacchaeus ringkhu hai mo akhong tihi ai ni nimret se ar ngai ke number 1 he realized that he was a sinner living a sinful life kai hi satna ka nayeng ke nu satna ringkhu kai hi ka ringkhu ka mang ke nu ti hamaning marat ning kan khong ke azar su amain confess atoka aman Jisu mai kung arika Jisu ni hero atiyar ari changmak Jisu chang me nom chen ringkhu hi dik ma ge Zacchaeus hai me ka hai ri hero ti ari changmak ta kha Zacchaeus ringkhu Jisu la anin muwa Jisu aina alut parakan ama ringkhu hin icham chamna haite Jisu ari maga haite question adharma asageno ama ringkhu aman amar erisu kai hi chu satna kaneng ke nu satna ringkhu kai hi chu ka ringkhu ka mang ke nu aman hengti realization in khat manrat ning khat aman ahong yar khan ama confession ka aini ni hong ara sagi aini ni mo ke azar chu verse 8 ikhan ni han asagi chu ama confession ama nirung pu Jisu Krista mai kung aman ari hi hivahin ainin himoke number 1 aman heri half of my property I will give to the poor atike rungpu kai nei la ho arhi sara khudeng kathai hening kai kapik sik atike ini changna aman ari so I will restore 4 times if I have cheated anyone mi ingkhat chunga ke nam tha ka towa agadik mak hamakhan kain share kan mani neng kari lo asengin chu saruk ni hium tima saruk mi inthum changma saruk manli ken an manika male herong atike he was sentenced in hiwang hin nirung pu Jisu Kristan verse 9 le 10 nyong an saying chu agatik tak amahi Abraham sapake azar chu tuning an mani in sung hin hukman hin khong yo tike hi nirung pu Jisu Kristan hi be makma ari chang makdo ta ka Zacchaeus in kristal anin musua aring khuhi hai moti ai mar kan aman confess atokan rungpu ka Jesu satna ka nei ke no kai chu bi ka thama eng ke nu ti hi ai mar hat phar hin aman confess ri ke hi wahin aman ari hai mo min ju as haite confess to me idang ati thai ta ki aman ari hi kai nei la hoi ahar kai sarahi ne ka pik se ikatike khavati ni ka chu kadik taka amanum selesumenum al alaitan thai khava hai kha ken kazur sara sarahi pik herong katike ta ka ini changna aman ari chu tu mai khat chunga ken nam tha ka to share ka kalai lo sa ge saruk manli ken malle herong katike hiwa inhi ni hong ane sagin chu amulung kalen khonum nimu kalen truya amar hingkhuwa Jisu le in huwa aringkhu change ai to ka ainin ni mu ke hiwahin ainin mu ke kawasi gar kan ko ulana he Zacchaeus ringkhu hi ini ko Krista le anin mu maklaya ringkhu all life Krista le anin mu suwa aringkhu theng new life hewi ini akong ke kawasi gar tu ning new year ainin ni mar che gisu niringkhu amruhi khonga hin mo ako niringkhu thari kum tharin khonga mo sang siktika Zacchaeus ringkhu an pur ainin ni mar che ar ngai ke aleng mandon shi umar ke Bible ni honga na sagin chu Bible Old Testament na New Testament na alek ani ni honga na sagin chu ani ni mo ke azar chu ni hai mo pha le pathen le an mani face to face mai le ani mo pha le an mani ringkhu hai mo ga sang ti ka ani ni mo ke Isaiah aruk karuk hin ni hana nga sagin chu Isaiah hai san ga thaming khat ke am hai pathen mai ku nga aga sia pathen in muk mi ke pathen se pa tu mi ke Israel hai an mani prophet ke ta kha pathen se pa to wa sangenum aring khuwa puitluk mona ingkhat lai ko make Isaiah chapter 6 Isaiah arup karu Isaiah chapter 6 kan aini ni ane sangen chu hai mo ri
ทันลูนะให้ค่ะเยรูซาเล็มเบกอินกันอามันอามูพาระกันโอรุงปูกะฮิจุสัตนักกันเองเกนูอติ I am a man of unclean lips อติเกดอกำเลยเลกำไปฮิจูอินเทงมาเกติเกขวัติเรื่องจะกายสิงเอ็ดโมไอเซียหิงคูหินปุยจุกมังนังฮีอามันอารีมักสิหิงยาอะไรรีโมมาเลยก็ใช้มีโมตีนมีหิงยามอันรีไทยตากะจะกายสิงเอ็ดโมไอเซียหิงคูอามันอามาเรนิงเกดิจูฮิเกอากติกบัดเทนเลอินเทงบัดเทนไม่กุงะไอเซียสันกเทมปากขนมโอรุงปูกะฮิจูฉันนักกันเองเกนูอติขวัติพาระกันบัดเทนตุนจูเกยนังฮีอินเทงก็มันจังสิอุจิเกตียอามาเลยค่ะอามันอตุนปิกะคำว่าพวกเราอินเทงงานพูดกันไอใจนโอรุงปูกะหินก็มันกะหิอติโรอติเกคำว่ามังไลกันอามาปัทเทนเชปะโตเกตากะปัทเทนินอามาเลอันนี้หูนิงกันอาริงคูหินกะหิสันนักกันเองแกนูกะหิมีกะทำไมเองแกนูตีฮะอามันเองมันรัดเองกันไอองปะละกันปัทเทนินอามาอตุนะไอใจนโอรุงปูกะหินก็มันให้มองมันเองอามังโรนัติอามังโรติเกขวักกับปัวนิรุงปูจิสุคริสตันอามาสนเลเหการะไอ้นี่ลีดเดอร์กันสังติปะจุรีปีเตอร์ฮีอามาหิงคูหินุมโอรุงปูนังทีนการะไก่กติเซงนัชเชการะไก่กเชเซงน้อมน้ำมุนไก่ก็อมเซงที่ฮีขังว่ากับปัวกติมีเกอคุยเป็นทุ่มอิงขัดจูลูกอรุปรังอ่ะอิงขัดอันพูดสมเลอิงขัดนิฮงอันเซงินจูปีเตอร์อินงาอะไรชูระอามาอลอยเฮลเอ็นชุงเลอันนี้ชูพาระกันจิงการะนิรุงปูจิสุคริสตาค่ะก็หงอ่ะนังนี้อินค่ะนุงาชูนค่ะอัธระหลอนโนอุตีกันปีเตอรินโอรุงปูไก่นิสูจานกระทั่งไก่นิสูกันตัวหนางาให้เตชูโลยงเกตาค่ะนังเงินนักเรียนเซกินจูไก่นี้เกณฑ์อวิตัวโนรงอตีกันอาม่างาชูนค่ะอาม่าตุยดุงกันอลอนกันจูงาค่ะหิงยาไอชูระอาม่างาชูนอินค่ะพามอาม่าค่ะกุยรงอตีเกข้าว่าพาระปีเตอร์หิงขัวให้มามาระงาให้กตัมมิดังติมติมาฮิวงาฮิคงอามักจุระเซกินจูอัสไกนินซุงซีอาเชลสุมิงยากันในสีดังติวติมักฮิวงาฮิไกนินซุงซีหินจูอัสปัทันเบลสิงเกนุติวติมักปัทันินจุนิลักตักอามามให้กุ้งตะตัวขันอามาเนงให้มาอามหาริติกะเจ he realized that he was a sinner โอรุงปูกะฮิจูชัดนักกันในเองเกนุ Luke chapter 5 verse 8อันนี้ฮงอันนั้นเซกินจู depart from me for I am a sinner ติเกโอรุงปูกะอินเงานพูดอาเชชุดโรอาเชชุดเปิกโรกายชุดชัดนักกันในมีเองเกติเกปัทเทนเล่ face to face นี่ห้องพัดเล่จิชูเล่ face to face นี่ห้องอันพัดเล่ number one ไอ้นี่สิ่งควรพูดให้โมนี่มาเรื่องชุดนี้ที่เสียงจุกายชุดชัดนักกันในเองเกนู่ที่มาเรื่องชุดนี้อินกันอคงนกเกขลินทรยา John chapter 4 หิน Samaritan นุ่มไม่ตายนี่ทุ่มิงฮีนิมูเกSamaritan ให้ฮิจูดีให้หินอันมาใน second class กับพวกอันมาอันตรดาปิกให้อันรำติงขนมอันมาในเชื่อไม่ยากจูไอ้นี่ตรงนี้ให้ที่เสียงอันมาในจูมีขโมยให้เกอาจจะมีอินเทงมาให้เกติเกจิฮูดีอันเจงอันนุ่มจิฮูดีอินเทงมาให้เกที่อันมานี่อินโตนั่นมาให้อันรำติงอันมานี่เชื่อมาให้เกแต่กันนิรุงปูจิสุคริสต์อาริงไล่เยว่า Samaritan อากอม Samaria อากอมนุ่มให้หนูฮิเลทุ่มิงอันทรีพาระกันยังไงทุ่มิงอันทรีพาระกันลาสนุ่มให้รู้ริงคู่ให้มาอันมาเรนให้ที่เสียงจูโออามาให้ประทานเกนูที่อามาเนี่ยมาเรนอิงขัดไอ้เนียอาเกี่ยนังขันจูมีปุยให้ไม้กุงสุกนิสิกาตริยาระกันชุนทรีมันขันอคงตุยกะเทียคงเกมีอมกโยนิงันที่พาระกันตาขวารกิบขอามานาดาลนะคุชุงขันกตานะฮงรัวเมสายาขอามาฮิเลกสังชิกเยเวอติเกขว่าบังมากันจูมรุกกะเทียมาคงเกแต่คันดิรุงปูจิสุคริสต์เล่อันนี้หูชวนพูดกันจูอาริงขัวจีนสิงครีอคมเกให้มอมารเนี่ยที่เจนจูก็ฮิสันนักกันเองเกนูฮิวิกัยหุมันหิงปากเกนูที่อามานิงมารเนี่ยขัดข้าไอคมเกกูเลยนายให้สามฮิวร์กิบฮิเกนกรีนูจะกายสิงคูคริสต์เล่อันนี้หูมังไลคริสต์เล่อันนี้หูชวนมานิสิงคูฮีนิฮงอันนั้นเซกินจูขลังที่อัตุนักเกนไกรีให้นู for example Isaiah สิงคูPeter hingku, Samaritan numai hingku hi. Nihong ana sangin cu, Yesus Kristus le anin muningan pada mari hingku hi. Change si kara komke. Kavasik yara 2021 January date 1 kumthar ainin nimhu. Hai tu keraba patan lungshat na mari na ainin nisan yamo. Aga tamlang ting New Year ni hai mu phalhin as atunchu kumthar yo ke her ke bagathar shu ke aini ni thei ta ka kumthar hinum kol na he ni ma kom hringkhu hi
agadik lamakan ainin seri karakan ai chagriniti aseginchu 2021 kumthar hinchu kristal in muna kani kha gazang sikke kha changa chenchu alege sesa kumru khanchu orong pu kaisat nai ka arnge mandam rodo tihi nirung pu jisu kristam hai kung risik arngai kan kumthara khongechu jakaya singkuwa focus ka ma khanchu ralai chungta lege sangke atun je krista focus aga changa kai agadik trun to yorong do te intap ning khat anai ke peter hingkhuwa jisulin trun ilak ta to par khanchu aring khuwa chen se gar ko tunangai phu je kai haima ko to se katike kau par khan nirung pu jisu kristan peter nang ma khanchu ngasur mi lege sang seke ta tunangai phu chu ngasur mi jang mo tin do bi ge sur ga sang siu se katike Isaiah le pathan le ilak tak ain muning khan Jerusalem back in sunga khan orang pu kai su mi ka tham ang ke nu ti ka pathanin man theng na ka amane ngan ane ngai put ka phingu thar ape ka Isaiah ne ko su rung pu tun chu haimon nge naman tun hume trun ka kai hi ken to jorong atike khawan mani change ka phingu thar an tai nei ka ai ni rakip si unum kum thar hinchu phingu thar kristal le in mu kum thar ka achang le in throya January and December 2021 ka tong chu ni ula nai hai Zakaya singkuwa ringkutar ane ka puwa aini ringku hinum kumthar hinchu New York are mingro hin kumthar ke hi aini timakri ta ka kumthar ka ni hen tunungai puchu kristal entre ka ringku ka magsi ke ti ainin mandonri ka basik yar tuni kumthar aini ni mule entria ni mandon sik inhi ko number 1 2020 alai se sakan where have I detour ti hichu lama akhong maya hai mo ngama arba lagi se yome hivi aini ni marse arangai ke agadik ken trun torong te ka ken kalimandon orung pu kai le to tormengdo agadik trong hirong ka ti ke kai le hi tormengdo pathan ang sunga ka pha de pek rong tia ken intap ne ka le ne ke kai le nei tormengdo 2020 kan chu pathan hi sepa torong ama bible parong khalen thra darna rong ti ken intap ne ka le ne ke kum input tingkan ta ko 2020 jo kai hai rekip kai le tormeng katai di ka training pekrong ka Thanksgiving ka training pekrong tia kai intep na ken ka lei nei ke ta ka 2020 ka oruk pu kai tor ma arngai mandam ro do ti or ainin kumthar nimhule in troya rangai mandam ainin ni dar se arngai khale troya garing khu pui tluk mang nei khon mo kom ti ke num kamara se arngai ke pekting mo trongting mo hasakting mo darnating mo bible pating mo cover area hin mo kai tak sam na kom ti hinum ke num kamara se arngai ke asangin chu Isaiah ka puwa Zacchaeus ka puwa Peter ka puwa ai ni nam dirung pu Jesu Kristam hai kung hong orong pu tunangai pu chu amuru ringkhua kai leito the ka arngai mandam ro to kumthar na man mung len thuya tunju kai focus e Krista hin kai focus torong tia niwa khani ni mandam se arngai ke khabase yara 2020 ke seyo pathen lung sat yara COVID-19 se yara treat na malung indrim na malung sam na hing ya lai ko ta ka pathalung se yar kumthar ni mule intruya 2021 kuma hichu aini amru ringku ko ulana he krista angsung rangai mandam na darle intruya dalhonri 2021 kum hinchu krista le intruya aini focus se krista da misuna aini nilai to torma aini intep na haika bible nilai pa torma haika 2021 kum tharin chu aka pa tor kha changri darna akharat ka changri aka pek tor ka changri calendar pathan pek sik dor ka chang Thanksgiving a changanum tai che hai changanum ainin aka pek tor kha changri tia kum thar salam le intruya kummaru aga se sa ka pathan ang sunga rangai madam na darri kum thar hin chu crystal intruya ringku kodik tagan himang thaini siga darnel intruya ni ringku hi mangri tia ka toi ti amayami mathok na kai nei ke aga thair kip chunga pathanin maham thrat apek sui changro so khalen thruya ni hai rian put in khat in hilim nang ni sia na bibing sia na insung sia akana alek oma sengin chu pathanin khawa khan wang picture so he wang put kara ani changro so tia trong bong khalim ken khairi ke pathanin wang pe me chang so bong khalim pathanin darong kan pathale kan rung pu kan ta thayo trong rakip hai kha are mingru kan ta thai ka chang mo ro so ta ka kara ka nei trong kha nangan ai ma chang pe na kumthar hinchu na ang sunga in pe mo lu le in thoya avia rededication kan bibing na nairung kan in sunga nairung khalin throi heva 2021 hinchu nang len thruya ringkhu kamhang krista sia taksane ting rathlating kara anei
khava blessing ka chandrung tia kanrung puji su kristar ming kan darse ar hlang pi ong ro amen